They should understand their responsibility towards society. Keep a positive mindset in all the situations. The ability to come up with new ideas and implement them. Develop the attitude of working well with others. Follow good values and always do what is right. Be ready to stand on your own feet, that is self-reliance. Healthy lifestyle. Pay attention to physical and mental health with proper diet, exercise and care. Problem-solving skills. Be prepared to face challenges and find solutions to problems. If the youth embrace these qualities, they can build a bright future. ईमानदारी. युवाओं को हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए. नए ज्ञान की जिज्ञासा. उन्हें नई चीज़ें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए. मेहनत. कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित करना बहुत ज़रूरी है. अनुशासन और धैर्य. हर काम में अनुशासन और धैर्य रखना चाहिए. स्पष्ट लक्ष्य. निश्चित लक्ष्य होना और उन्हें पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है. सामाजिक जिम्मेवारी. समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए. सकारात्मक सोच. हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए. बी ऑलवेज पॉजिटिव. नई सोच और उसे लागू करने की क्षमता होनी चाहिए. दूसरों के साथ काम करने का नज़रिया विकसित करना चाहिए. मूल्यों को अपनाएं और हमेशा सही काम करें. खुद पर निर्भय रहने के लिए तैयार रहे. सही आहार, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए. यदि युवा इन गुणों को अपनाते हैं तो वे एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं. Criticism. Choose to support, heal and appreciate. Criticism, though often seen as a tool for improvement, can sometimes leave deep scars that hinder growth rather than inspire it. It is far easier to point out flaws than to encourage strengths. Yet, the latter holds transformative power. When we choose to gift others with a supportive response, we plant seeds of hope and harmony. Words have the power to build or break, to uplift or discourage. Choosing them wisely can create a ripple effect of positivity. Instead of harsh words, let us offer constructive guidance that empowers individuals to rise beyond their challenges. Being a healer begins with empathy. When someone falters or struggles, they are often more aware of their shortcomings than we can imagine. Adding criticism to their burden only deepens their struggles. Instead, by offering understanding, acceptance, and appreciation, we become the balm that soothes their wounds. Acceptance is not about ignoring flaws, but acknowledging the humanity in each person. Appreciation, on the other hand, shines a light on what is good, motivating others to build upon it. Harmony thrives where negativity fails to take root. A critical remark may win an argument, but an encouraging word wins hearts. Negativity spreads quickly, creating an environment of distrust and discord. By consciously rejecting this path, we can create spaces where people feel valued and respected. Such an atmosphere nurtures creativity, collaboration, and genuine happiness. The choice to stop criticizing and start supporting is not merely about others. It transforms us into kinder, more compassionate beings. Criticism pulls down, but appreciation lifts up. Be the lifter in someone's life. Choose to heal, not hurt, for every kind word sows seeds of harmony. Acceptance is the first step to creating peace. Appreciation is the path to sustaining it. Instead of pointing out faults, highlight virtues. What you nurture grows. Negativity destroys, but positivity unites. Choose to unite always.
Let us commit to a life of building rather than breaking, of healing rather than hurting, and of harmonizing rather than dividing. Such a choice will not only uplift others but transform our own hearts into sanctuaries of peace and positivity. दोष काढण्यापेक्षा गुण ओळखा, त्यामुळे माणसं फुलतील. डोंट फाइंड फॉल्ट्स, रेकग्नाइज स्ट्रेंथ्स अँड पीपल विल ब्लूम. प्रत्येक जखमेवर शब्दांचे मलम लावा. टीकेने नाही तर समजुतीने माणसं जिंकता येतात. हील एव्हरी वुंड विथ वर्ड्स ऑफ केअर. विन पीपल थ्रू अंडरस्टँडिंग, नॉट क्रिटिसिझम. टीका थांबवा, पाठिंबा द्या, नाती मजबूत होतील. स्टॉप क्रिटिसायझिंग, ऑफर सपोर्ट, रिलेशनशिप्स विल ग्रो स्ट्रॉंगर. नकारात्मकता पसरवू नका. जिथे जाल तिथे आनंद निर्माण करा. डोंट स्प्रेड नेगेटिव्हिटी, क्रिएट जॉय वेर एव्हर यू गो. दोष दाखवण्याऐवजी माणसांना उभं करण्यासाठी हात द्या. इन्स्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट फॉल्ट्स, लेंड अ हँड टू हेल्प अदर्स राईज. टीकेने नाती तुटतात, प्रशंसेने ती बांधली जातात. क्रिटिसिझम ब्रेक्स बॉन्ड्स बट ॲप्रिसिएशन बिल्ड्स देम. माणसांना दुखवू नका, त्यांना समजून घ्या आणि सावरायला मदत करा. डोंट हर्ट पीपल, अंडरस्टँड देम अँड हेल्प देम हील. प्रत्येक शब्द सकारात्मक असावा, कारण त्याने नाती सुंदर बनतात. लेट एव्हरी वर्ड बी पॉझिटिव्ह, फॉर इट मेक्स रिलेशनशिप्स वेरी ब्यूटिफुल. दूसरों की गलतियाँ देखने की बजाय उनकी अच्छाइयाँ को पहचानो. Rather than seeing others' mistakes, recognize their good qualities. टीका से दिल टूटते हैं, सराहना से दिल जूटते हैं. Criticism breaks hearts and appreciation connects them. दुख देने के बजाय हमेशा दिलों को जोड़ने का काम करो. Instead of causing pain, always work to bring hearts together. नेगेटिव बातों से माहौल खराब होता है, पॉजिटिव सोच से खुशी बढ़ती है. नेगेटिव वर्ड्स स्पॉइल द एटमॉस्फेयर एंड पॉजिटिविटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस. हर किसी को समझने की कोशिश करें, उनकी गलती पर नहीं, उनके सपनों पर ध्यान दीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, फोकस ऑन देयर ड्रीम्स नॉट देयर मिस्टेक्स. दूसरों की आलोचना छोड़ो, उन्हें हौसला दो. स्टॉप क्रिटिसाइजिंग other people and give them encouragement instead. शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करें जो चोट नहीं खुशी दे. Use words that bring joy not hurt. नेगेटिविटी से दूरी बनाओ, प्यार और सद्भावना फैलाओ. Stay away from negativity, spread love and harmony. गलतियाँ गिनने की बजाय अच्छाइयों की तारीफ करें. Instead of counting mistakes, praise the good things. दुख देने के लिए शब्द मत कहो, हर बात में सहारा दो. डोंट स्पीक वर्ड्स दैट हर्ट, ऑफर सपोर्ट इन एवरी सिचुएशन. शब्द आयुष्यात काय करू शकतात याचा अनुभव घ्यायचा तर आजच्या युवकांनी अनंत महान आत्म्यांचं आत्मचरित्र जाणून घ्यायला हवं. कारण त्या आत्मचरित्रांमधून आपल्याला त्यांचे सुसंस्कारित गुण, त्यांच्या विचारांची उंची आपलं ध्येय गाठण्यासाठी खूप सहाय्यभूत ठरू शकतात. मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन मिळवण्याची ही अत्यंत सजीव उदाहरणं आहेत. एक ठळक उदाहरण द्यायचं झालं तर छत्रपती शिवाजी महाराज. समर्थ रामदास स्वामींनी महाराजांच्याबद्दल लिहिलेल्या जाणता राजा ह्या सुंदर प्रेरणादायी पंक्ती आपल्यासाठीच आहेत. महाराजांच्यामुळे आपल्यापर्यंत पोहोचल्या. महाराजांचं मोठेपण प्रत्येक शब्दामध्ये रेखाटलेलं आहे. ते प्रत्येक शब्द आपण सगळ्यांनी आपल्या मनातल्या लायब्ररीमध्ये एका मोटिवेशनल डॉक्युमेंटप्रमाणे प्रिझर्व केलं पाहिजे. प्रत्येक शब्द मोटिवेशन जागृत करतो. ती दररोजची प्रार्थना म्हणून प्रत्येक शब्द समजून उमजून आपण त्याची साधना केली आणि त्याप्रमाणे आपण सुसंस्कारित वागलो तर आपलं ध्येय गाठण्यासाठी ही जीवनाला पूरक अशी महाराजांची महिमा आरती आपलंच जीवन अनंत कोटी सूर्याप्रमाणे उजळून टाकेल. निश्चयाचा महामेरू बहुत जना
आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी. नरपती हयपती गजपती गणपती भूपती जळपती, पुरंदर आणि शक्ती पृष्ठभागी. यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत परदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जाणता राजा. आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील, सकळा ठाई सकळा ठाई. धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर, सावधपणे नृपवर तुच्छ केले. देवधर्म गोब्राह्मण करावया संरक्षण, हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली. या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही. महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, तुम्हा कारणे तुम्हा कारणे. कित्येक दुष्ट संहारला, कित्येकासी धाक सुटला, कित्येकासी आश्रयो जाहला. शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा.